बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सिंध में, पहले मैंने आपको कल लाहौर का बताया था, सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 33 में से 18 सीटों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज 18 के 18 लोगों ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ अपना जो लाहमल है वो दे दिया है। वहीं पे आज लाहौर बार एसोसिएशन में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सदर और काबीना है, वहाँ पर लाहौर से जो जुड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं पंजाब बार के, उन्होंने वहाँ पे जो आज करारदादें मंजूर की हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी जानिब से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़। कल मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा फतवा सामने आया था जिसको आज 27वीं यानी तरमीम की जो शिक्के हैं जिनमें तरमीम की गई थी, तो चूँकि अगर कोई एक शिक गैर आइनी और गैर शरई करार दे दी जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो 27वीं यानी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ वो एक फतवा है जो तकी उस्मानी साहब ने कल दिया। आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी उस जो आइनी तरमीम है उसको गैर इस्लामी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने आज लाहौर बार एसोसिएशन में ऐवान अदल में, जहाँ उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, लाहौर बार एसोसिएशन में आज उनको बुलाया गया था, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है, हम इंशाअल्लाह आइन ने पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करवा के रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के वक्त भी मुलाकातें हुई, उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था, हम उस वक्त भी आइन के साथ खड़े हुए और आज भी आइन के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म करके उसे चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर दिया। अब आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब लेके आएंगे, जिसको वज़ीर आज़म चाहेंगे वही चीफ़ जस्टिस बनेगा। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है, पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी। जब आइन में लिखा है कि हाकमियत आला वो अल्लाह ताला की है, ये 27वीं यानी तरमीम आइन और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, किसी शख्स को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। तमाम खुलफाए राशिदीन अदालतों में पेश होते थे, आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। ये उनकी जानिब से भी, वो भी एक मजहबी रहनुमा है, उनकी जानिब से भी फतवा आ गया कि ये आइन की रूह के और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है जो 27वीं यानी तरमीम है। आज लाहौर बार एसोसिएशन में खड़े होकर उन्होंने ये गुफ्तगू की। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सलमान अकरम राजा, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने उस गुफ्तगू में ये कहा कि 27वीं यानी तरमीम में पाकिस्तान की अदालतों को दागदार किया गया, अदालतों की बेतौकीरी की गई। उनका कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का, कि 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए चीफ़ जस्टिस की हैसियत अब ख़त्म हो जाएगी और इस तरमीम के ज़रिए अदलिया पर कब्ज़ा कर लिया गया है। 27वीं यानी तरमीम के ज़रिए जजेस को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, अदालतों में अपने जजेस लगाए जाएंगे और जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगा उसकी भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कल सुबह इंतकाल कर गए थे, लेकिन हुकूमत ने उनके लिए दुआ करने की बजाय 27वीं यानी तरमीम पास करवाई। 27वीं यानी तरमीम पास करवाने की इतनी जल्दी थी कि इरफान सिद्दीकी के इंतकाल को भी ना देखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल शाम सेनेट में 27वीं यानी तरमीम पास की गई, जिसमें 2 सेनेटर्स ने अपनी पार्टी से गद्दारी की और सेनेटर्स से ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया। इस 27वीं यानी तरमीम से अदलिया की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आज एक मुकदमे के हवाले से अदालत पेश हुआ तो जजेस के सर शर्म से झुके हुए थे, इस वक्त जजों के दिल बुझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 27वीं यानी तरमीम में सदर पाकिस्तान को तमाम मुकदमात से इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस पर हज़ारों मुकदमात हैं उनको इस्तिस्ना दिया गया। सदर की तरह आर्मी चीफ को भी उम्र भर के लिए इस्तिस्ना दिया गया, फील्ड मार्शल को। अब अगर कोई अगवा होगा तो उसके खिलाफ भी पिटिशन दायर नहीं की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए वो अपने जजेस अदालतों में लगाएंगे। 78 साल से पाकिस्तान में 2 ख़ानदानों ने कब्ज़ा किया हुआ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इन तरमीम से 4 खुदा बना दिए गए हैं, आइन को मसख़ करके चंद अफराद को नवाजा गया, आइन में हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की है। उन्होंने कहा कि मफाद परस्तों ने ज़ाती मफाद के लिए तरमीम करके अवाम को धोखा दिया, ये आपसे वोट मांगने आएंगे, इनको पहचानो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हर किस्म के जुर्म से ख़ुद को मुस्तस्ना करार देने वालों के इरादे ख़तरनाक हैं। इन लोगों ने मुल्क को तोड़ने का इरादा किया हुआ है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे।
مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ جج صاحبان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اپنے ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی، اس لیے اپنے خیالات اور موقف سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا خط سامنے آیا، مگر معاملہ خط سے آگے جا چکا ہے۔ باقی ججز شاید اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ اگر جج صاحبان خوش ہیں تو تاریخ میں گمنام ہوں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ دیگر جج صاحبان کو بھی سامنے آنا چاہیے، جج صاحبان کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اور یہ تصور زائل کرنا ہوگا کہ عدلیہ ستو پی کر سو رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو آگے بڑھنا ہوگا، قیادت کرنی ہوگی اور یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ جو ججز ہیں وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کہا گیا ان کی جانب سے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے۔ آج بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ آج ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اہم اجلاس میں لاہور بار ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کیا۔ اجلاس میں انہوں نے کہا جی کہ مبشر رحمان چودھری ایڈوکیٹ کی صدارت میں انعقاد ہوا، جس میں تمام عہدے داران، ممبران ایگزیکٹو اور معزز اراکین بار کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ، ممبر پنجاب بار کونسل عرفان حیات باجوہ، نو منتخب ممبران پنجاب جناب چودھری زبیر احمد کسانہ، رانا حسیب احمد خان، شہزاد خان کاکڑ، شاہد مقصود بھلا، سابق سیکرٹری لاہور جناب چودھری سلیم لاہدی اور دیگر وکلاء نے خطاب کیا۔ وکلاء نے 27ویں یعنی ترمیم پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ان ترامیم سے نہ صرف آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوگا بلکہ عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرنے سے عدلیہ کی آزادی بھی متاثر ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے اور عدالتیں جو کہ اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ مقررین نے اور سینئر جو بار لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کو آزاد عدلیہ کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ترامیم کے پاس ہونے سے اختیارات کی تقسیم کے اصول کی بھی نفی ہوگی، جبکہ آئین و قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہے۔ اور اس تناظر میں چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن اور ان کے لیے کیے گئے ہر قسم کے اقدامات پر مواخذہ کی صورت میں تا حیات استثناء دینا ملک کو انارکی کی طرف دھکیلے گا۔ ملک بھر کے وکلاء اس قسم کے استثناء اور ایکسٹینشن کی مذمت کرتے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر لاہور بار جناب مبشر رحمان چودھری نے کہا کہ حکومت کی تجویز کردہ 27ویں یعنی ترمیم سے آزاد عدلیہ مکمل ختم ہو جائے گی۔ عدل اور انصاف فراہم کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف عدالتی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ اس کے معاشرے پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک بھر کے وکلاء حکومتی تجویز کردہ آئینی ترامیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ وکلاء ان ترامیم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ لہٰذا ہم وکلاء اس جرنل ہاؤس کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور ان تجاویز کردہ آئینی ترامیم کو فوری طور پر واپس لے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے جرنل ہاؤس نے آئین 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کرتے ہوئے ان ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا اور کابینہ لاہور کو اختیار دیا کہ وہ ان ترامیم کے خلاف جد و جہد کا آغاز کریں۔ تمام بار ممبران ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی۔ اس میں جو موجودہ ججز ہیں وہ بھی موجودہ جو ممبران نئے فریش ممبران جو الیکشن جیتے ہیں لاہور بار سے پی ٹی آئی کے اور آئی ایل ایف کے، تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی اور وہ بھی سلامیہ کا حصہ تھے۔ ایک درخواست دائر کی گئی ہے 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں۔ شہری حسن لطیف کی جانب سے ایڈوکیٹ مقصد سلیم کے توسط سے دائر درخواست میں نئی آئینی ترمیم کو آئین کی بنیادی ساخت اور جو آئین کے جو بنیادی ڈھانچہ سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حالیہ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کی سینٹ منظوری دے چکا ہے۔ ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے متعدد اختیارات ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کیے جا رہے ہیں، جبکہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کو تاحیات استثناء دینے کی شک بھی شامل ہے۔ ایڈوکیٹ مقصد سلیم نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ یہ ترمیم آئین کی اصل روح، اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی خود مختاری کے منافی ہے۔ عدالت 27ویں یعنی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں آج باقاعدہ طور پر 27ویں یعنی ترمیم جو ابھی قومی اسمبلی سے منظور ہونا باقی ہے، پیش ہو چکی ہے، باقی ہے، تو یہ چیلنج بھی ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور کہا گیا ہے کہ اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جیسے لاہور ڈویژن کی
20 सीटों में से 14 सीटों पे कामयाब हुई, गुजरांवाला की जो 10 सीटों में से 7 सीटों पे कामयाब हुई। वहीं पे प्रोफेशनल पीटीआई और प्रोफेशनल ग्रुप ने 33 टोटल जो बार कौंसिल है उसकी 33 सीटें हैं, 33 में से 18 सीटें बेसिकली 15 हुकूमती लोग जीते थे और 15 पीटीआई जीती थी और 3 आज़ाद थे। उन तीनों ने भी शमूलियत अख्तियार कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल ग्रुप ने, और आज उन 18 के 18 की जानिब से जो अलामी और करारदाद मंजूर की गई है इस 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान बार कौंसिल वो 6 सीटें हैं टोटल, उनमें से 5 पीटीआई के प्रोफेशनल ग्रुप जीता है और सिंध में 33 में से 18 जीत चुके हैं। पंजाब के अभी नताइज का अनाउंस होना है, बाज़ जो डिवीज़न है उनका रुका हुआ है, तो वो तकरीबन 45 से 50 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से जीत चुकी है, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के और इस्लामाबाद के। बाकी तो तमाम जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये ज़ुबैर अहमद अब्रो मेंबर जो है वो कराची साउथ से हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल। इश्तियाक अहमद मेमन ये मेंबर हैं कराची ईस्ट से, और हक नवाज़ तालपुर ये कराची सेंट्रल से मेंबर हैं सिंध बार कौंसिल के और मेंबर सिंध बार कौंसिल हैं। इसी तरह जामशोरों से मीर अहमद मैंगरियो हैं, खुदा बख्श लगारी हैं हैदराबाद से, जान मोहम्मद हैं कराची ईस्ट से, और जो इसी तरीके से रशीद रिजवी हैं कराची साउथ से, अब्दुल रशीद राजा हैं वो कराची साउथ से हैं, और जहांगीर राहेलो वो कराची ईस्ट से हैं, अब्दुल गनी बिलजरानी ये कश्मोर से हैं मेंबर, अत्तर अब्बास सोलंगी ये लाड़काना से हैं, अल्ताफ़ हुसैन जुनेजो ये सांगढ़ से हैं, आमिर नवाज़ वड़ायत कराची साउथ से हैं, अब्दुल हफीज़ लाशारी कराची साउथ से हैं, नईमुद्दीन कुरैशी कराची सेंट्रल से हैं, और इरफान अली बुगलो ये हैदराबाद से हैं, जाफ़र अली शाह खैरपुर से हैं, और वकार अहमद अब्बासी कराची ईस्ट से। कराची की जो सीटें हैं और हैदराबाद की, और फिर उसके बाद चंद एक चूँकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो उन्हीं इलाकों से जीतेगा ना जो बैकवर्ड सिंध अंदरून सिंध के हैं, उनकी जानिब से। अब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल चुकी है सिंध में भी, आज 18 लोगों ने 11 नवंबर है स्टेटमेंट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सिंध बार काउंसिल ऑन द प्रपोज्ड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंस द फेडरल कैबिनेट एंड सेनेट have passed the draft of 27th constitutional amendment bill and the government has tabled the bill at the National Assembly in Pakistan, while the existing body of the Sindh Bar Council has remained silent on his crucial constitutional development। कि जो सिंध बार कौंसिल की मौजूदा बॉडी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई कि वो इतनी बड़ी गैर आइनी काम हो रहा है और उस पर खामोश रही। It has become imperative for us, the recently elected members of the Sindh Bar Council, to issue the joint statement। ये हमारी जिम्मेदारी बन गई थी कि हम इसके ऊपर जारी करें जो हम नए इलेक्ट हुए हैं। We believe the proposed amendment is unconstitutional as the 26th amendment। जैसे 26वीं यानी तरमीम गैर आइनी थी, वो कहते हैं जी कि देखें जी 26वीं यानी तरमीम के हक में वोट दे दिया वकीलों ने, वकील सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, यहाँ पे तो पाकिस्तान 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं ख़िलाफ़ वोट दिया ना, चूँकि पीटीआई के साथ खड़े थे। अब इस्लामाबाद में पीटीआई ने अपनी नलायकी से हारी हैं, वहाँ उन्होंने टिकट नहीं दिए, और पेशावर में उनका जो भी मामला है वो एक पूरा वो बना हुआ है जो एएनपी का पुराना चलता आ रहा है, उनकी एक वहाँ पे एक माफिया है और वो उनका अपनी एक निज़ाम है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ अच्छा वकील नहीं मिला, लीडर जो खैबर पख्तूनख्वा के तक ये सारे मामलात को देख सकता। अब वो कहते हैं कि हम 26वीं तरमीम को जैसे मुस्तरद किया था, 18 नए इलेक्टेड कहते हैं, हम 27वीं को भी मुस्तरद करते हैं। वो स्ट्रॉन्गली अपोज द प्रपोज अमेंडमेंट एज इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म इनिशिएटेड थ्रू द 26th नाउ एडवांसिंग टुवर्ड्स आउटराइट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो इट इज़ बोथ alarming 6th now advancing and deeply concerned that through the proposed amendment and unconstitutional amendments, undemocratic amendments and abuse of authority, कि हम इसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल समझते हैं। और लाइक वाइज the proposed demotion of the Supreme Court through the creation of a parallel executive body styled as the Federal Constitutional Court is in complete disregarded of democratic norms, constitutional principles and the well settled doctrine of separation of power। ये उसकी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा जी कि हम
اپنا فرض بھی ادا کریں گے. We resolve through every lawful and legitimate means at our disposal, in concert with civil society and the democratic oppositions, to struggle for restoration of the constitution of the preservation of judicial independence. ہم یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم سول سوسائٹی کے ساتھ اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے ہر صورت آئین کو بحال کروائیں گے. بیفور پارٹنگ ود آر اسٹیٹمنٹ وی ری افرم آور کمٹمنٹ ٹو ورکنگ فار ویلفیئر آف لائر, رول آف لا, ریسٹوریشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. اب جو وکلا نے نعرہ دیا ہے وہ ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ آئین کو بحال کروائیں گے. آئین بحال کرنا ضروری ہے. یہ 18 ممبران نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی جو فرض ہے وہ نبھائیں گے اور آئین کو بحال کروائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.